Anak-anakku, santriwan santriwati bisa duduk dengan tenang ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kompak, biar pahalanya banyak. Nggih, biar TPQ Rodotu Tolibin semakin bagus, semakin melahirkan anak-anak santriwan santriwati solih solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Fakih Aziz selaku Ketua PTM Jambu Sari, Bapak Haji Wahid Yasin yang saya hormati, Bapak Haji, Bapak Kiai Ilyas Suratno yang saya hormati, dan Bapak Kiai, poro alim ulama yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan asmo satu persatu. Yang terhormat Koordinator Taman Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Cabang Wonosobo. Yang kami hormati Kepala Lembaga beserta Dewan Asatid Taman Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Kecamatan Kertek Kaligajar. Yang kami hormati Kepala Lembaga TPQ MI Ma'arif Budiluhur. Yang kami hormati Kepala Lembaga TPQ Rodotu Tolibin. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah TPQ Kertek Kaligajar. Para tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk menyinari alam semesta. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita, sang pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sebaik-baik manusia. Acara haflah Khatmil Quran ke-1 TPQ Rodotu Tolibin Tanjung Anom Jambu Sari Kertek, Selasa 6 April 2021 bertepatan 23 Syakban 1442 Hijriah segera dimulai. Acara pertama pembukaan, acara kedua prosesi Khatmil Quran, acara ketiga sambutan kepala lembaga yang nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Rofiah. Acara yang keempat imtihan santri yang akan dipandu oleh Ustadzah Lina Sa'diah. Acara selanjutnya sambutan wali khotam yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Rohmat. Acara yang ke-6 sambutan pengurus TPQ Rodotu Tolibin yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahid Yasin. Acara yang ke-7 sungkeman. Acara selanjutnya pembagian ijazah, dan acara yang selanjutnya pesan-pesan koordinator cabang. Yang terakhir ditutup dengan doa dan musafahah. Mari acara Khatmil Quran ini kita buka dengan membaca umul kitab bersama-sama. Ila hadiniyah Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi dapat melancarkan acara Khatmil Quran pada siang hari ini. Acara selanjutnya prosesi Khatmil Quran ke-1 santriwan santriwati TPQ Rototut Tolibin Tanjung Anom Jambu Sari segera menempatkan diri. Khotimin khotimat memasuki panggung. Hadirin dimohon berdiri. Sholli ya نحمد الله بسر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. La zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasurun nasu asyratan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush famma fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. La walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mursadah fi 'amalin mumaddadah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna
syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron datahan wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
Shadaqallahul Azim. Doa khatmil Quran akan dibacakan oleh Ananda Jagi Pribadi Guna, putra Bapak Hamim Syafi'i, alamat Siana Pujosari, dan Ananda Novarian Sah Nur Fajri, putra Bapak Rojian Sah, Jambu Sari Kerti. Billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Shadaqallahul aliyul azim. Amin. Wa shadaqa rasuluhun Nabiul Karim. Amin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah. Amin. Wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Amin. Allahumma rzuqna bil alfi ulfah. Amin. Wa bil ba'i barakah. Amin. Wa bit ta'i taubah. Amin. Wa bis sa'i thawabah. Amin. Wa bil jimi jamalah. Amin. Wa bil ha'i hikmah. Amin. Wa bil kha'i khairah. Amin. Wa bid dali dalila. Amin. Wa biz zali zakaa. Amin. Wa bir ra'i rahmah. Amin. Wa biz za'i zakah. Amin. Wa bis sini sa'adah. Amin. Wa bis shini shifa'ah. Amin. Wa bis sadi sidqah. Amin. Wa biz zadi ziya'ah. Amin. Wa bit ta'i tarawah. Amin. Wa biz za'i dhafra. Amin. Wa bil aini ilma. Amin. Wa bil ghaini qina. Amin. Wa bil fa'i falaha. Amin. Wa bil qafi qurbah. Amin. Wa bil kafi karamah. Amin. Wa bil lami lutfah. Amin. Wa bil mimi mau'idah. Amin. Wa bin nuni nura. Amin. Wa bil wawi
warfa'na bil ayati wadh-dhikril hakim. Amin. Wa taqabbal minna qira'atana. Amin. Wa tajawaz anna ma kana fi tilawatil Qur'an. Amin. Min khata'in aw nisyan. Amin. Aw tahrifi kalimatin amma wadhi'iha. Amin. Aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsan. Amin. Aw ta'wilin ala ghairi ma anzaltahu alaihi. Amin. Aw raibin aw syakkin aw sahrin aw su'i ilhan. Amin. Aw ta'jilin 'inda tilawatil Qur'an. Amin. Aw kaslin aw sur'atin aw zayqi lisan. Amin. Aw waqfin bi ghairi wuquf. Amin. Aw idghamin bi ghairi mudgham. Amin. Aw idharim bi ghairi bayan. Amin. Aw maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'rabin bi ghairi ma katabah. Amin. Aw qillati raghbatin wa rahbatin 'inda ayatir rahmah. Amin. Wa ayatil adab. Amin. Faghfir lana rabbana waktubna ma'asy syahidin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Amin. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Amin. Wa najjina minan nari bil Qur'an. Amin. Wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Amin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Amin. Wa fil qabri munisa. Amin. Wa 'alas sirati nura. Amin. Wa fil jannati rafiqa. Amin. Wa minan nari sitra wa hijaba. Amin. Wa ilal khairati kulliha dalilan faktubna 'alat tamam. Amin. Warzuqna ada'am bil qalbi wal lisan. Amin. Wa hubbil khairi was sa'adati wal basyarati minal iman. Amin. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih. Amin. Muhammadin mazhari lutfih. Amin. Wa nuri arsyih. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ali
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahmni bil Qur'an waj'alhu li imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia petunjuk, cahaya, hidayah dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak kami ketahui. Rizkikan kami membacanya sepanjang siang dan malam, siang dan malam. Jadikan ia sebagai hujjah ya Rabbal alamin. Oh Allah, bless me with Al-Quran. May it to be my leader, to be my light, to be my gift and blessing. Allah, remind me of what unforgets and teach me what I don't know. Oh my beloved Allah, do Al-Quran as my reading all night and all day, all night and all day. Make Al-Quran a foundation ya Rabbal alamin. Sadaqallah